hello दोस्तों, welcome back to my YouTube channel. আজি আকৌ আহি গলো আমি কামত কি কৰিব ইয়াৰ ললো ছাড়ু আমাৰ কাস্টিং मेन सेक्शन सब नतुन नतुन कापोट हमार महादेव भाई भी आ गया हमारा। देखो सब अभी ये ड्रेस पहनेगा, देखो अभी ये बंद हो जाएगा जेल में कैदी का ड्रेस पहनने वाला है। तो ये भी मेरा ड्रेस है। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे और देखता है इसमें से क्या कर सकते हैं। ये देखो नया नया जीन्स, नया नया टी शर्ट, नया नया कैप, नया नया शर्ट, नया नया सब कुछ है, लेकिन हम ही पुराना है साले जैसा खाली। वो भी एक काम कर रहा है पूरा। हम जाते हैं अभी नीचे नीचे। ये हमारा डिलीवरी बॉय भी काम कर रहा है। ये क्या हो गया? विशाल में पानी आ गया, बानपानी हो गया विशाल में। तो हम लगाते हैं अभी इधर। कोल्ड ड्रिंक भी ठीक ठाक है। ये है हमारा फ्रिज चॉकलेट का सेक्शन, कोल्ड ड्रिंक का सेक्शन, सब ठीक है। ये भी लगाना पड़ेगा। बिस्कुट हमारा ठीक नहीं है, इसके भी थोड़ा थोड़ा लगाना करेंगे साफ, चकाचक कर देंगे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग चाहिए नया नया बैग, शॉपिंग बैग, तो आ जाइए विशाल पे और देखिए नया नया बैग। हम अभी दिखाएंगे आप लोग को नया नया बैग, डिजाइन डिजाइन बैग, सोना का चेन हुआ बैग। मतलब देखो ये सोना का चेन हुआ है, सोना से बंधा हुआ है, मतलब हीरा डायमंड सब हुआ है, इधर सब है। मतलब ये देखो लेडीज का हैंड बैग, ये देखो बच्चे के लिए चेयर भी है। ये कैश काउंटर के सामने, और इधर पूरा सफाई चल रहा है हमारा। ये है मेरा शकल। আমাৰ এতিয়া বহুত কাম চলি আছে আমাৰ বিশালত। পুৰা মহাদেৱ এতিয়া কাম কৰিব, আমাৰ পুৰা ষ্ট'ৰ লগাব। চাওক মহাদেৱ আমাৰ পুৰা কাম কৰে। পুৱাই আহি আমাৰ ইয়াৰ কাম আজি পুৰা ৰেগুলাৰ প্ৰতিদিনে মই বিশালৰ ভিডিঅ' দিম। কেলা প্ৰতিদিনে অহা যোৱাৰ ভিডিঅ' দিম। বাল্টি লৈ এতিয়া মদ বিচাৰি আছে এতিয়া বিশালৰ ভিতৰত। কাঁচা বৈশাখৰ কাঁচা বনাই। আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নতুন এটা পালো, আমাৰ ভিডিঅ' বোলে বহুত ভাল পায়। আজিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মানে এতিয়া জবৰদস্তি ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই আছে। আমার 1K সাবস্ক্রাইব হবা লাগিব না। এই সাবস্ক্রাইব করছ নাই? বাল ধরে ধরে সাবস্ক্রাইব করাম। এইটা সাবস্ক্রাইব করবে আমার। হ্যাঁ এই যে থাক এক্স এক্স, এই যে আমার উজ্জ্বল অসম এই রে নহয় বাল এক্স মার। রশ মোর চ্যানেলটা ইউটিউব চ্যানেল না হয় বলে, মোরটা আগত আছে ইউ ডাবল জে এল ডাবল জে হ্যাঁ এ এক্স এক্স হ্যাঁ ও এম আর ওই কুদি কুটা বা এ তোরটাই রিজেকশন তো না। এই যে বা লেগেই যে কোনটা 8টা ভিডিও 3টা ভিডিও হইছে কিও। এই যে দেখ 1K সাবস্ক্রাইব হইছে। এই সাবস্ক্রাইব হই গল। এনেকে সাবস্ক্রাইব করিব। সাবস্ক্রাইব করাটা দেখা খানিক আর কি কোন না কাটে। হ্যাঁ একটা কথা খুঁজে
কই অল টাইম মিক্সচার এই যে সাবস্ক্রাইবার বুঝছো আজ থেকে পুরো ভিডিও হবে ডেইলি ভিডিও দিন আজ থেকে মই এঙ্গে সাবস্ক্রাইব করা জবরদস্তি সাবস্ক্রাইব করম সবাকে আর আসলে আমার বিশাল ভিডিও ডেইলি দিম আজ করে নাও মই সকালে আহে মারো ডেইলি এরিয়া হ্যাঁ এমনি নহয় আজিৰ পৰা পাবে এই ভিডিওটো একদম পুৰা ধামাকা পাবে কোন মেমৰি ফুল কৰিব আৰু ডিলিট কৰিব আজিৰ পৰা নহয় আজি ৰাতি এডিট কৰিব লাগিব কালকে দিম বুক ये हमारा पूरा स्टॉक खाली लगा रहा है पास्ता तो हमारा बॉस पूरा काम कर रहा है बॉस कुछ बोलो क्या काम कर रहा है ये देखो पूरा पैम्पर्स डेट देख रहा है हमारा बॉस पूरा काम चल रहा है আমার কাস্টমাৰ নাই পুৰা খালী বৰ্তমান ষ্ট'ৰ এতিয়া আহিব আৰু 10টা 11টা বজাত চব বেয়া হৈ আছে ছেকশ্যন আমাৰ এতিয়া বনাব লাগিব পুৰা থাকাছ এফালে এতিয়া ভুজিয়া লগাম ভুজিয়া খালী হৈছে